puilano hasteni khadani takoktai bukhok chongno tini cheng haino hai norokni bwskango kathang awai tamni bagui hingka khe phainai Christmas 25 tarik Christmas phai tongkha যারা খ্রিস্টান রক হাস্টেনি ওংথং ভারত হাগথার ওংথং খ্রিস্টান রক khobangma Jisu Christ achaimani salno hohom dodom khlai palainani thangui tongo obono tei chong tini mankha borom ganang agi ex CM tongo tabo GMP ni adong GMP ni secretary mono chong mankha sar puilano lamsogo Khakaham TV News and Entertainment Channel lo khulumka faidaya chong nana chiba Yapharkha Hambai Yapharkha faidaya chong koksnani thanglai ba bini khoktei phainai 25 tarik salno rwgui Hasteni Christian takoktai bukhok chongno tai Jotto Lokorokno tamo kok sanani muchung faidaya bini bwskango bini bukhoktei cheng khanalaini phainai 25 December borodin sal kotor himano Khakaham takok bukhok simiya Hasteni Jotto Lokorokno Khakaham Lokorokno আমি তরফ থেকে সিনি সংগঠনের তরফ থেকে বেলায় বেলায় খাই Khakaham তাই Hambai Yapharkha Chiba Yapharkha তামনি বাকি হামালে जों সিনি ভারতবর্ষ একটা ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ সিনি সংবিধান 25 নং ধারা অনুসারে যে কোনো বরক বধর্ম আচরণ খাইমান্নাই ধর্ম মত প্রকাশ খাইমান্নাই বিনি বিশ্বাস নি বিসিংতি যে কোনো চেলাবরে যে কোনো ধর্ম গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম প্রচার খাইমান্নাই সে মতেন সিনি দেশ তাবো বিভিন্ন ধর্মনি বরক দङ হিন্দু দङ খ্রিস্টান দङ ধরক দङ বুদ্ধিস্ট দङ জৈন দङ দাল বিদাল ধর্ম বিশ্বাসনি বরক দङ কাজেই সেই ধর্মনি বরকনি যে বিশ্বাস অব তো বরকনি প্রতি সিনি শ্রদ্ধা দङ বিশ্বাস দङ কাজেই খ্রিস্টান ধর্মনিব একটা সাল কাথাল সাল 25 ডিসেম্বর ও সালনো রগৈ বালাই বালাই কেন যারা খ্রিস্টান ছিমনিয়া খ্রিস্টান সারাবো বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে Hasteni Lokorokno বালাই বালাই Khakaham Yapharkha তবে অব কাইসা বালাই কেন সানানি ক্লাইও খাতুন খাজানি বিসিংতি খ্রিস্টান ধর্ম বা বড়দিন শুধু বড়দিন সিমিয়া जोंनोखा सिनि राज्य असानि मल एकई अवस्था सेना हांग्राय हजागिरि एकई अवस्था बरकनि एगो रां पैसा करिनि बागै आगिनि हाय खातुन खाजा खायै इ उत्सव अनुष्ठान पालायलाय माने पालाय खाने खसमान नुकसाक दं बिसेसकै ताबो बरदिननि कक्सना थाङाखाय आंगो खेबो बेस गथ'गुलो गामियामचे थांगै बालाय खा वाना मा हिसाब क्लाइखा आसे कंगाने हनै आनि वानसुंगो अब दंमानिया आगिनि जरावो बिसेसखैयै इ 4-5 বছর আগে থেকে আগে ন যদি রমনা থাঙ্গাঙ্কাই সানা থাঙ্গাঙ্কাই जों तामानो অন্তই খ্রিসমাসনি জরা 1 ডিসেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর আয়াঙ্গা ওয়াইসাবান্য নিনি ইংরেজি 20 কাতাল পর্যন্ত আথুকরি প্রত্যেক কামি প্রত্যেক নখঙ্গ আথুকরি খাসিজাক লাইটিং খাজাক নগো কিন্তু বালাই খাওয়ানা মানে ওয়ানানানি কক তাকলাইও আথুকরি কামিকে কামি খাসিমানি মারি কম খাসিমানি বিসিংব আগে হিঙ্গাকলাই হপুং খাসিজাক তাকলাই হিঙ্গাঙ্কাই সানजा দামসানি বিসিংব খাসিজাক নকিয়া তামনে বাগে হनै যারা খাসিনাই খ্রিস্টান তাকু পুখরো বা কক সাইনাই মানলা তামুনকা কারেন্টনি বিল যেখানে আগে 500-600 টাকা পাই কারেন্ট মসঙ্গি মানো তাবো হিঙ্গাঙ্কাই স্মার্ট মিটার আসক্কা
রিচার্জ সিস্টেম খা 500 টাকানি কারেন্ট রিচার্জ খাইকাই 15 দিন বেশি চলিয়া ন কতর কাইসা বাল্ব ন গান্তি কাইসা বাল্ব বারেন্ডা কাইসা বাল্ব থেপাকা হাঙ্কাই তারপর কাঁচা মানে মল পর্যন্ত সে 500 টাকানি রিচার্জ খাইকা হাঙ্কাই 14-15 দিন বেশি চলিয়া হাঙ্কা হপুং বাইকে তনছিনাইবা হাঙ্কা অবুনি বাগै गोबां नखुंनि बर' रत्न आगिनो हायखाय आथुकुरि खासिमालि आङो खेबो बिहेसखाय मनफट एलाकानि चेंखर कामि तामनाय तलिं कामि बिशुचन्द्र तारपरे नेने ब्रजबासी काय खुमतया लाइफांसाया बेलबारि जे तामनाय पावारनि जे साब डिभिजन एलाका खुमलং पावर साब डिभिजन एलाका मानदायनि पावर साब डिभिजन एलाका जे गामि रक तंबाय माने बिहेसखाय स्मार्ट मिटार बा रिचार्ज सिस्टेम जेखाने अंखा अ जागा अ मारे नुकजाखा अब 1978 सालनि परे कोनो दिनो फैनो अब हायतो मंनुगियाखो बालाय खेवाना मासिसा 2 नम्बर वाना मासिसा तो मंनुगजाखा आगे बोसोर खातन खाजाखायै 1 तारिख डिसेम्बर থেকে वाइसे वाइनो ख्रिस्टमास पर्यन्त रसाब मुसुक खायै केरल खालायो ताकलाय आं 1-2टा केरल मानजाखा आगे इंका नुखुं काइसा कोनो कामि इंगाखाय सुखसुखि इंगाखाय नुखुं पारानि नुखुं खुंसा खुंनि मिलिलायै केरल खालायो सालायो रसाबलायो दियायलायो सुरिलायो कगलाम सालायो किन्तु ताकलाय ताम नुकजाखा माले नुखुं काइसा केरल खायमानि मारि कम केरल खायना अंगाखाय खुंब्रै खुंबा नुखुंनि बरक मिलिलायै कोनो जागा हंका 8-10 परिबार नुखुंनि बरक मिलिलायसे केरल खायमालाय लायलिया आसे खायै रां पैसानि जेरा अबस्था खालायदे नांखा अब কোনো দিনও ও মারি নাকি আং ওয়ানসক মানে যে তাকলাই তামনাই হজাগিরি বালাই খেন কেসার এবানে বিসিংতি নুক মানে একইভাবে অসা বালাই খেসার এবানে বিসিংতি নুক মানে কিন্তু খ্রিস্টমাস লা হাইং লাখ নাই ওয়ানসক মানে খ্রিস্টমাস তাকলাই কয়েকটা কামি থাঙ্গै কয়েকটা নখুংনি কেরালা থাঙ্গै ও জায়গা বড় বাই কগলাম সাवै जा नुक माने अब बालाय खेवाना मासिसा अब हायतो मं सिनिति परा जकुनिति नैयाखौ ओंखाय आसले लकरक सालायमानि ओंखाय रां पैसा बालाय खेनो जेरा अबस्था खालायलाय तंखा जे रां तब बामफ्रन सरकार किसा राबार काय खालांगै तब माइबोति सादराव फैनो किसा पैसा किसे मिसां दङ अब बाहायनो ताबो और राबार खाइबो पुसुकिया একটা সময় ও রাবারের দাম 240 টাকা 230 টাকা তংমানি তবে ও রাবারের দাম 100 টাকা 110 টাকা ও বমতে সরকার খা ওয়ানসকসে মালিয়া বলে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া চাইনা আর রাবার সিনি ইন্ডিয়া হাপাকে ট্যাক্স নাইয়া সিনি ইন্ডিয়াनि लोकरक त्रिपुरा राज्यनि बरक केरालानि बरक तामिलनाडुनि बरक जरा राबार खायनाय बरक राबार फांना थांगाय 7% टैक्स 7 टाका टैक्स मारानाय 18% GST मारानाय 100 टाका ओ नि राबार फालका हंकाय ओ जागासे तामनाय 18/7 हंगा हंकाय बोसोंखा 25 टाका थांपायला हा हंगाखाय बाहाय खायै राबार खायै उपसुगलिया तो फैना राबार किसा तंमाने बागै किसा पैसा आजिनानि जागांखा ओंखाय अबहाय तमुं ताबुक ताय अन्न आजिनानि जागा खसरजाक रागानि रां करै फरेस्टनि रां सामुं करै एग्रिकालचारनि सामुं करै राबार बाय थांगाखौ पैसा मानायनि कोनो जागा करै खेती बाती खायनो रक साहाय्य मानायनि कोनो जागा करै हाय खाय माने बागै ताबो
borokni yago balai kheno tamnai rang puisa ajemani jaga khosomani kalaimani bagino taklaini je Kerala taklaini je Christmas tongthoto sathoto phaino কিন্তু borokni yago rang puisa karini bagai kha khosokjak aboni bisingse খাসো বুসো 25 ডিসেম্বর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বরাক তামনাই অধীন কাইসা আন্দোলন ও জায়গা কবক্ষা যদিও আবার 25 তারিখ নিলে তারপর 26 তারিখ নাই 26 তারিখ 25 তারিখ 27 তারিখ কিন্তু তামনা অব তো দঙিনো দংনাই অব অন্যায় দাবিতে বরংনি বিসিং ওয়ালাই মুংতুবই অরাই পরে খেনেনি চেষ্টা খাইতংখা বিজেপি RSS জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ গোরক্ষা সুমঞ্চ এই সমস্ত মঞ্চের নামে সিনি দেশ তাবো অরাই পরে খেনেনি চেষ্টা সিনি অঙ্কে তাবো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খ্রিস্টান যারা খাইনাই বরগ্ন ST হিসাবে তনি মাংলাক তিপ্রাসা হিসাবে গণ্য খাই মাংলাক বরকনি জাগা জমি জেনারেল খাংকাই যে কোনো জনগোষ্ঠী वानसापनंथं मारवारि फेंथं गुजराती फेंथं जेकुनु बरफ पाइमान छिनाय अ जागा लां थांनाय ST कोटा जुदि कम खांक्लाय साख्रि बाख्रि तामनाय MLA MP ADC विलेज कमिटिनि निर्वाचन बंनि आसन खसर छिनाय आइ खैयै ताबो वानामासिसा दाबि तৈ फैया একইভাবে সারা দেশে তাবুক তামন হইতং তিনি অযোধ্যাও বেনারস দেরাদুন প্রকাশ্যে বিজেপি RSS নেতার MP MLA ইভেন মন্ত্রী পর্যন্ত বেনারস ঘোষণা খাইকাও জায়গায় খ্রিসমাস খাইমাংলাক দেরাদুন ঘোষণা খাইকাও জায়গায় খ্রিসমাস খাইমাংলাক অযোধ্যাও ঘোষণা খাইকা খ্রিসমাস খাইমাংলাক খ্রিসমাস गिर्जाया होटेल पर्यंत तामनाय ख्रिसमासनि आथुकरी अ जागा खासेवै ख्रिसमास न पालायनानि बा ओ ख्रिसमासनि जे मारि आबतनि मांगला आहाय खैयै घोषणा खैयै ताबो किरि करने जागा खैतंखा अब हायतो ने कই क्या सिने भारतबर्ष গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ একটা রাষ্ট্র এই ধরনের জোর খাইয়ে একটা ধর্মের উপর আক্রমণ অবত যদিও যারা খাইনেরা বলে হিন্দু ধর্ম রক্ষা খাইনে নেব গিয়া আর এই হিন্দু ধর্ম রক্ষা খাইনে আঁকাই হিন্দু জনগোষ্ঠী রক্ষা খাইনে নেব কিনা খাইকে আঁকাই হাজার হাজার হিন্দু চাকরি করে জানানি ব্যবস্থা করে কানানি এরি করে তামনাই নক টংনাই নক করে টংনানি জায়গা করে হা করে ও হিন্দু রক পুরনো হা জমি জায়গা তামনাই বরকনো অর্থনীতিভাবে উন্নতি খাইয়ে তিসায়াওই নং শুধু ধর্ম রক্ষা খাইয়ে হিন্দু রক্ষা খাইনাই অবঙ্গিমিনিয়া অব এক ধরনের বড় তামনাই বড় চিন্তা একটা চিন্তা অব ওংখা প্রায় খাই খাসিতরা চিন্তা যারা বিজেপি RSS হিন্দু তামনাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বড় জনজাতি রক্ষা খাইনিয়া জনজাতি মাসে মান ইয়াং দঙ্গো বন রক্ষা খাইনি কক্সে সাতং দেড় দিনই 30,000 টাকা চাইন 30,000 টাকা বাই ফালি চালাই মা দঙ্গো ব সাবাব ও জনজাতি নং রক্ষা খাইয়া জনজাতি রক্তিনি লাকানি সাকাল লাকাই বন্ধন লাকাইনা খাকাই বন্ধন শোনা বাগै आशा থেকে নাতি বন্ধন আশা শোনানি বাগै LNT থেকে নাতি LNT থেকে শোনানি বাগै তাকেসা আশীর্বাদ নাতি এই সমস্ত খাইयै লাকাইনে পর লাকাই খাইयै বরক সাসারা রাং দঙ্গো লাকাই সুইমেনে বাগै কতক সরি পর্যন্ত মানে ঘটনা ঘটি দঙ্গো তিনি শিকলা বাকলা BA পাস MA পাস ইঞ্জিনিয়ার পাস তিনি চাকরি করে বাকরি করে জনজাতি বাহাইকে রক্ষাंनाय ও জাতি রক্ষা খাইনে আঁকাই বিনি সামুংনি ব্যবস্থা খাইদি বিনি বাসন উন্নতি খাইদি এডিসিনি ফান্না বাড়ি রেডি
अबायकेसे जनजाति सुरक्षांनाय नों जनजातिनि सकमानायनि बागै सिए खायै फाटानि बरकनो तुबनानै ग्यारान्टि खायनाय नों दाबो एनआरसि खायै 2014 सालनि 31 डिसेम्बर बिसिं जारा फायनाय बरनो तनानि बागै आइन खायै नों जनजातिनि सुरक्षा खायनाय तिप्रासानि नों रक्षा खायनाय नों फरेस्ट कनजारभेशन आइन खायै যে হামামানি অধিকার ও হামামানি অধিকারের সেগৈ তিনি পাত্তা যে মামানি অব দুমাসুমানি কাগজ নামে রেখা হাকরে জনজাতি সুরক্ষাंनाय সিনি জীবন ধারা তঙ্গি ফেমেনি রীতিনীতি ই সিসি খাयै বননং সকমনানি বাগै আইन तुबुखा तिप्रासानि तमुं सामुं কাস্টম বরক্ষাंनाय इनका आसले अबंखा जनजाति सुरक्षा मंच जनजाति रक्षा खनिया हिंदू सुरक्षा मंच हिंदू न रक्षा खनिया परंखाय राजनीतिनि उद्देश्य এই ধরনের খরাংতি সামানে চিনি ভারতবর্ষ 100 জনানি বিসিঙ্গ 80 जना हिंदू 80 जना हिंदू न थांचा खाके इमान खांकाय भोट जिति माननाय काजै भोट जितानानि बागै राजनीति खायनायनि बागै बरकनि बिसंग এই ধরনের বিভাজন তুই অরে পরে খাইনানি বাগैसे এই ধরনের স্লোগান চিনি ত্রিপুরায় যে একই অবস্থা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি যে দাবি একই ন যে ওয়ানসে হিন্দু ত্রিপুরায় হিন্দু যত হিন্দু না থাঁচা খাইমা আঁকাই ভোটে জিদি মাননাই ও ভোটে জিদানানি বাগैसे এই ধরনের দাবি এই ধরনের স্লোগান কাজে তাখর বখর তিনি এই বড়দিন जों শুধু খাতং খাসাকাই বড়দিন পালাইखेन लाखने आं खाखायो ओ बड़दिनो देश बाहाय चलितं बेबाकन खुंजकायै मकल फियगै जों सिनो बड़दिन जों पालायलायनाय एबं अबो थेके काहाबनायनि बागै जों गायथनि थिनि सुरिनाय अबनां खानि साबतागिसे सुंग अबनो लोकरबो जोंथ फिलाव जेहेतु प्रेस अफ मीडिया रकमाबा नरो एडिसिओ एडमिनिस्ट्रेशन रान खाइतं प्रो नरो क्रिस्टियान प्राय कायथाम कायब्रै डेनोमिनेशन रकनो एडिसिओ मेला खायरका क्रिसमास न रगै आबो ख बाहायके खायका ताबुनि हापां रक बरबो चाइतक मान खामो कारण बाहायके नंनि सुबासो दंगिना आफ्रो गोबां बर लोकरक फायलायका कायथाम कायब्रै डेनोमिनेशन तुबुय एकटा जागा प्लेटफर्म मेला खायरका अबरख बाहायके खायका नर कारण ताबो बै इच्छा खायके बर एडिसिओ हापां जरा तिप्रा माथा तंगि तं बरबो खायमानो किन्तु आलादाभाবে বড় খাইকা কিন্তু নরক বাহাইকে খাইকা আবো নরংনি কিসা রাং টং তুইফানো যা মানে খাইয়ান চাইতো নরক না কিন্তু প্রত সিনি বড় বিষয় কোনো অবদান করে আবো যারা খ্রিস্টাননি বিভিন্ন জায়গা ব্যাপটিস্ট দङ ক্যাথলিক দङ बिलिभार चार्च दङ जोंनाव जायगा तामनाय रायबानि सामुं तांखा इन्टारलकेटरनि सामुं तांखा तांगै बरक बाय आसगरि करलाम सालायै मेला होला तामनाय उत्सव অনুষ্ঠান खायका गाहाम नंखा আফ্রো তো গোবাং বড় মেলা অনুষ্ঠান नंखा হাজার হাজার বরক ফেলাইকা এবং বেচা কেনা বাজার খোঁজা সাংঘাতিকভাবে একজনের বড় 80,000 90,000 1 লাখ টাকা পর্যন্ত 6 লাখ পয়েন্ট ফালগানি খানাবা না লাভ সে ফালমতো যেটা ক লাভ খামতে কিন্তু তাকলাই তো মানবাইনি যে মেলা আংখা আনো মানবাইনি লোকরক সাকা সিনি খ্রিস্টান তাকো বখরক না যারা ব্যবসা বাণিজ্য খানি রকন 100 ভাগের 1 ভাগ ফেনা তাকলাই ফালি মিয়া মানে রঙ্গই হাইনা মাতংখা বরক সে করি মেলাও आंबो सालसा मानदाय बाजाराव थांते फिरकते नाहर बोका बरक से करी একই অবস্থা খুমলঙ্গ আনি নকনি বড় রক থাংলাইকে মেলাও আগে বড় মেলা প্রত্যেক খ্রিসমাস মেলা না থাঙ্গো তাকলাইবো থাঙ্কা গা বড় ফাইসাবাই লেখা আগে যা থাংমানি তাবুক যা মানে আবনি 10 ভাগে 1 ভাগ বরক করে আসলে বরক নিয়ে করে আংসে করে এই যে আং পুলানো সাকা বলে আথুকরি খাসি তনানে পর্যন্ত পয়সা করে आगे केरल खाई नुखं कैसे केरल खायो तब 10-12 परिवार मिली केरल मा खायो पोजाग थांसैकेबा काजै आगे क्रिसमास मेला माने शुधु तंथकसा तकसिमिया शुधु कायथनो सुरिमा सिमिया जिसु ख्रिस्टान सुरिमा सिमिया आबोनि बिसिंति क्रिसमास नि जे बानिनि बिसिंतियै बरनि पुसे रां पुसे किसा आजिमानि जागाबो ব্যবসা বাণিজ্য सुरिमानि के जागाबो ओ क्रिसमास मेला बिसिंति ओंखा কিন্তু তাবো
ketal sabo serincinai sabo tangcinai jara tong agi kesam tongne borok khaimia ব্যবসা বাণিজ্য khaimia kai ketal bahake tangcinai ba agi engkai kesam bo thango ketal bo thango subu surungo engka ahi khai ব্যবসা বাণিজ্য rok kai thono surimani logologi tamnai tonthok chathungni logologi samung samung logologi aboni ব্যবসা বাণিজ্য khai borokni puisa ajinani jagabo khanik tangmani কিন্তু তাকলাইন বিসিও ও মারে নকজগলি আনে করোনা সালাইও প্রত্যেক জায়গা আং নিজেবো নুখা থাঙ্কা কিন্তু অব খুবই ন মানে তাম শেষে একেবারে তাকলাই যে বানি এংখা খ্রিস্টমাস বানি বলে এখানে তামনাই কেসার বিসিংতি সারা জায়গা সমং মানে তিপ্রাসা বা হাস্টেনে লোকরংনি থানি রাং পয়সা করিং মানে অব মূল উদ্দেশ্য কি haste hapang administration ran khaimani da kisa nukjak bezwa nukjak naki edisi hapang mo ran khaimani or ki obahai da sanani thangi tamsar karon lokorong jago ran krai ni pisane mul karon gakai রাজ্য সরকার এডিসি একই ভাবে প্রশাসন চলিত 100 টাকা যা খরচ আবো 10 জন বরকনি 7 টন দিকে নাসিকি খরচ 10 জন বরক সানা সাবইয়া নংনা নংবাইয়া 90 জন বরক দিপ্রাই রাগা সামং থাংদি 10 জনা বিনি 3 গুণ রাং পুইসা বিনি yaktai বৌমানো কন্ট্রাক্টরনি সামং দি যেকোনো সামং নখদি সামং থাংনি লেবার কতজন বা কেউ যারা 10% যারা বরক তংনাই bo sabjunar logi tongnai junani logi tongnai yemni logi tongnai siemni logi tongnai mdc logi tongnai muntri logi tongnai mln logi tongnai borokni jati masa takuk bukuk borokni rajniti dolni neta kormi 100 jona bising 10 jona borok sana sabai nangna nangbai boni gari gura thangnai di boni juta kamani nai boni mokoni chosma nai boni kasangmani coat chumani nai borok tabak aguttola tamnai o mandayo borak risum paya juta moza paya borak agottola pojono paya borak online theke tubo borak branded dogana habai borak manai paya gai bamfron sarkar ekই rang খরচ খাইও bamfron sarkar ta purunga klai 100 টাকা খরচ খাই 90 জন borokni 7 ton রক্ষা খাই দেখি না হারে rang খরচ সঙ্গ 90 জন rang যখন মানুঙ্গা কিসা মুশরুম হাকে বেবাক ন অকতেই জায়গা থাঙ্গইব Mandaya খরচ খাইও কমলং খরচ খাইও সম্পূর্ণ খরচ খাইও জম্পুজলা খরচ খাইও তাবো 10 জনা যে রাং 100 টাকা নি রাং 10 জনা ইয়াগো যে থাংমানি ও রাং গায় বড় 10 জনা ইয়াগো থাংকাই 100 টাকা নি 100 টাকা রাং গাবনি বাগै তাবো রাং একই ন খরচ দङ এডিসি বো বামফ্রনে এডিসি প্রশাসন দङ যে খরচ তাবো এডিসি ত্রিপুরামতো প্রশাসন বরং সিসনি আমল যাতে বরক তাবো অনেক বেশি রাং মানো রাজ্য সরকার বা আগে বামফ্রন সরকার তংপ্র যে বাজেট দङ আবনি অনেক বেশি বাজেট তাবো বাজেটটা রাং পক সিংজা কিন্তু বিয়াল ববতক বাড়ি মানে কারণ কাঙ্কাই 100 টাকা খরচ কাঙ্কাই अब 10 जना बरक लुटी चाइ दंखा 90 जना बरक तमा ত্রিপুরামথা तमा सीपीएम तमा बीजेपी तमा आईपीएफटी बरक पासे ओबने बागिनो ताबो इ जों जानो जाक्तं माने मूल कारण खावसे সারতা কিসা অবশ্যং जों চিনি লোকরংনি থানিবো দङ আসলে সিপিএম বা বামফ্রন বা জিএমপি তো থাংনাयावबो जों नुगै फायका जिएमपि ত্রিপুরা সারক बामा जिएमपि नो हामजागि नो सिपिएम हापांनो 15 বছর 25 বছর তুই फायका ओबाहाय जराबो ताबुक ताइ वाइसा ত্রিপুরা সাर नो थुमनानि ताबुक तो ত্রিপুরা मथांथों आईपीएफटी तो गरिखान हनि मानो कम नङै थांगा जे समयो खूब कतर बाबो आईपीएफटी नाहारै बरक बामा फायलायका ओबाहाय केनो जों दा ससियेल मिडियाव नुगै दङ सिगां बीजेपी ना दं खरकसा ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রা প্রদূত নব মানে তামনাই খনকা অনেক কিছু সাকা ইন্টারলোকেটর অমিত শাহ দ কতর না এক মিশ্রা দ কতর নাই তাঙ্গে এক মিশ্রা ব রিমা নাই খাও বাহির ক কালাই ফেলাইকা
তিনি ক্রিসমাস সালনরগই ন কারণ ক্রিসমাস তো হম দংখা পালাইনে তো মানে কোন জায়গা খুব নিরালক নুগই তো মানে নিনি নরে জব আথকিরি খাচি আর কোনি নুগই ফাইকানি সাও ও জায়গা তিয়ে তিপ্রাম থানি নাহার মুং ন কিচ্ছা লোকরক সাইমানা মো জমন নরক যেহেতু পলিটিক্যাল তংনাইবা ঠংক্রং তংনাইবা বড় তাবুক ব তিপ্রাসা বিসিং থিনো যে জায়গা থানা নাঙ্গা জায়গা থাঙ্গ কিন্তু আস্তা থানা নাঙ্গা জায়গা থাঙ্গিয়া লোকরকনি থানি লোকরকনি জংজাनो টিসাইতো গইয়া লোকরকনি জংजानो बाहायके समाधान खायनो अबनो वानसु गियानै लोकरक सालाय दंङै अबनो तै हास्टेन लोकरकनो तामो कक साइ खोनाना मथं ताबुक जरा 100 नि ऊपर नन लाइव नाइ दं खाजानाय ताकुक टाइ बुकुक दं अबायकेनो जोंटाइबो गोबां कक ति सानाय गोबां कक फ्रंनाय नरकनो नरक जोंबाय गोरङै दंदि कक थांति बे निउस एन्टारटेनमेन्ट चेनेल गोरङै दंदि जोंटाइबो सोंमं दंलाय तिनो हायनाय ओ ककरकनो जों खानाय तामनि बागै इजे चिनि एडिसि तो तिप्रासानि एडिसिनो हन्दागै दं तिप्रासा न हामक्राय खाने ते एडिसिनो अबो ताबुक टांगै जोंजाल काहै दंखा जेहेतु आगिबो जों खानाव तिप्रा मथानि लिडार रंनि तानि बा ताबो इएम सीएम रंनि तानि तिप्रासाना हामक्राय ने ओ जाओ किच्छा लोक रंनि जोंजानो ते साइखना दिसा না আবার দুইটা কারণ দুইটা বিষয় জায়গা ফাইকা একটা ক্ষেত্রে নেবগে কাজ খাইয়া आं थाइजों साका 90% बर'नि 7 टननि থেকে নাচাই কাজ आरो तिप्रामथननि एडिसि प्रशासन ससैके साना थांगांकाय अबत कंगत मा सानाय न आबंगाकाय आसले जे रां सिन एडिसि प्रशासन आगे संजा रां मान माने आबन साइतेन बिसि रां मानता किन्तु रां मान फैनो अ रां तो ताबो सामने बागि खरसं तो एडिसि सालकनाने बागै ताबो तामतम एडभाइजार एडिसिनि जारा कर्मकर्ता सालकनाने बागै नायकलनाने बागै सिनि मानगोनां महाराज प्रदत्त किशोर देवबर्मा बो एडभाइजार मानगोनां विजय रांखल एडभाइजार मानगोनां दाता मोहन जमातिया बो एडभाइजार मानगोनां जेके राथे बो एडभाइजार सञ्जित कुमार बो एडभाइजार जुदि जेके राथे ताबो थांका ओंके ताबुक तै कैसा आइन नायनायनि बागै कैसा स्टेन्डिं लयार नै बनबो 70-80,000 टाका मास रां ताबो मारो अथच एडिसि तामनि स्टेन्डिं लयार तामो केस दं तामनि बागै रेनानि ना ओंके बरनो तलासे ताबो हाजार रां एडिसिओ गारिसि पाब्लिक ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटारि पाब्लिक नि बागै गारि कानानि व्यवस्था सेक्रेटारि राज्य सरकार जेमन टीआरटीसी तमाने हाई त्रिपुरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एडिसि तमती व्यवस्था करे उनके तिनी करी फैनो से एडिसि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टूरिज्म कॉर्पोरेशन स्पोर्ट्स काउंसिल तमनाय निनी पब्लिक अकाउंट कमिटी नि चेयरमैन आइ खये बनि तोला से मासो गाड़ी घोड़ानि बाबदे 50,000 टाकानि पर खरस जुनाल दंग साब जुनाल दंग 8टा साब जुनाल दंग 40-42टा ओंखाय चेयरमैन रांकरि स्किनका बा चेयरमैन बा काइसो खरसा बाय सेंना को बोले चेयरमैन डेपुटी चेयरमैन एडिशनल चेयरमैन वाइस चेयरमैन একটা জোনাল খড়গপুরি চেয়ারম্যান একটা সাব জোনাল খড়গপুরি চেয়ারম্যান ओंखाय 8टा जनाव जुदि 32 जना 4 32 जना गाकाय बरा 11,000 9,000 जुदि बरनो बेतन बाता सिटिं अलाउंस ओंखाय तो हजार जागोन आरो ओंखाय अबा हायखैयै सामु ओंखाय प्रायोरिटी सेक्टर अब नायकलि खायजायखिया अरे नों पब्लिक नो ती खानानि व्यवस्था से खायदि नों ऑफिसर ती खानानि बागै तामनाय हावातै 40-45 लाख टाका खरस खायै नों जोनाल ऑफिस हेडक्वार्टर ओंखाय पब्लिक ती मानगया नोंखाय नबनि ती नों दंदि जिदो नबनि ती नोंनाय अब के नोंनाय केरै ओंखाय आहाय तमुंनि बागै एडिसि प्रशासन जे रकम भावे नायकलै जेखाने प्रायोरिटी खरस खानी दरकार ओ खरस इंया
এবং ও জায়গাও কিছু বরকনি স্বার্থ রক্ষা খাইনানি বাকি খরচ মানে বাকি ন আসল পাবলিক টিপ্রাই রাজ্য সরকার একই অবস্থা ওंखाय তাবো অবনি বাকি ন যেরকম ভাবে কাজকর্ম খাইনানি দরকার দं মানে ও কাজ ঠিকমতো খাইজাयगैया খাইমিया অবংকা ঘটনা আবুনি লগি তাবো নों जेकक सामानि आगे जे पिन हाजार हाजार बरक दङ ताबो बरक करे के तिप्रा मथा परने हाजार हाजार बरक दङ हे सिनि मानगोनां प्रदुत किशोर देवबर्मा महाराज बिनि जनप्रियता दङ बनो नाय बरक बुटखा किन्तु बागेन नामे हिया खायिङै ताबो बनो फुनगै दिनै साबो लुटिलाय चालाय दंखाबा ओंखाय ও জায়গাও নিনি জনপ্রিয়তা নং জনগণনি সাথে খরচ তামনাই ব্যবহার খাইবই নং রাজনীতি সাথে যদি ব্যবহার খাইখাঙ্কে তো বাহাইখাং নাইবা তিনি বিজেপি এই যে বিজেপি ও জায়গা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ 25 তারিখ ডিসেম্বর বড়দিন রেলি খাইনানি খ্রিস্টানनि एसटी साइडर बातिल खाइनानि बागै जे मिছিল खाइनानि क्षमता अब जुदि बिजेपि सरकार जुदि फाइकारिं गाकाय अब सम्भव खामु তিনি দেড় মাস নেচারাই ফালিসানাই নাংখা বিজেপি সরকার যদি তমানে বলে যদি তিনি হব গো বিজেপি সরকার তো ত্রিপুরার জন্য বড় 100 জন বিসঙ্গে 60 জন নাইয়া থানায় 2023 নির্বাচন হব নকজাখা अब বিভিন্ন যে হুমুংনি বিসংতি अब নকজাগৈ দङ বিজেপি সরকারও তমিমানো কিন্তু বিজেপিनि বরক করে তাবো যদি কসাং কসাং ভোটিং হাঙ্কাই তাবো বিজেপি 30% উপর ভোট মাইয়া কিন্তু ও তাবো রাজনীতি ভাবে ও ভোট ন তাবো পাগলাইয়ে সেকাগলাইয়ে রাজনীতি সাথে বিজেপি ন তামনাই বিসিংতেই তনানি রাজনীতি ইন্টারেস্টে কেবো বন ব্যবহার খাইমানি বাগै বিজেপি নরিমিয়া আর বিজেপি নরিমিয়া নে বাগै তাবক অজং যাব পাইয়া তাবক এই যে বিজেপি আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তামনাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ অরে পরে খাইনি সাহস মানি দङ অভাব অভিযোগ লাইयै অরে পরে লাইमा दङ কেসক পেরাংকেস লাইमा दङ 10,323 তাও পর্যায়ে 164 জন থিকা অব থিনে নাংলা খামু যদি বিজেপি সরকার করি খাকায় বিজেপি সরকারও তোমরা নেবাগে বিসিংতি যারা সভা সরকার এই 60টা বুট না যদি থাঁচা খাইনা নেবাগে যারা अब सिनि जुइ दुर्बलता अंकाय जों सिगार खायने जों देबाकनो न जों जुदिও नायमानि तमा तेप्रामथा तमा कांग्रेस सिनि चिर 17 तंमानि बन पर्यन्त जों तैदुलै थांनाय इलेक्शनाव ओइ बिजेपि अमतिंनाय सायमानि न कासुनायनो बागै चेष्टा खायमानि किन्तु तेप्रामथा बिनि निजिस একটা রাজনীতি উদ্দেশ্য तंमानि बागै अब अंलिया ও সুযোগে না তাবো এই একদিকে অভাব অনটন একদিকে চাচারারা চাকরি করে বাকরি করে চারিদিকে হাহাকার অপরদিকেও রাজনীতিগতভাবে তাবো এই যে বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ এই সমস্ত খাইত মামানি আবংখা এই সমস্ত রাজনীতির কারণে এনকাই তাবো আস্তে আস্তে এই সমস্ত বিভ্রান্তি বরক বুঝিয়ে রেখো সেংখা খাইও যে বরক অবহাই খেয়েই आनी जनप्रियता दं होनै आनी जा खुशी ता खाई चलिनाय अब बरक हयतो जीवन अभिज्ञता निरेखे बरक सिद्धांत नानाय बरकनि प्रति सिनि বিশ্বাস दङ ताबक तो बबक काखा बबक कतै बबे मेसेज 2018 त्रिपुरा ল্যান্ড 298 নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 50,000 বছর চাকরি তাও 50,000 তো দূরের কক 50,000 চাকরি তাও এই 6 বছর রানিং 50,000 পর চাকরিতে তাও পাইছে থাংছো ওंखाय পিয়াং ওंखाय ই অভিজ্ঞতা ত্রিপুরাল্যান্ড অভিজ্ঞতা গ্রেটা ত্রিপুরাল্যান্ড অভিজ্ঞতা এবং এই বিজেপি সরকারও ভাইকে ফাইকা সাবতো বুখা আবো বরক নাহারিন দङ নগুইনো দङ জীবনের অভিজ্ঞতাनि নিরেখে বরক নিশ্চয় সিদ্ধান্ত নানাय जों বরকनि প্রতি सिनि বিশ্বাস दङ आस्था दङ বরক সঠিক সিদ্ধান্ত ন সঠিক সময় নানায় আর ওরা সানা থাকা আঁকাই
जों 25 বছর সরকার তখন এক দুটা ভুল ভ্রান্তি নিমানো ঠিক আছে পরে কখনো বিচার খাইতাম যে ভুল ভ্রান্তি খা अब आबोनि बागै একটা ভুলनि बागै नों तामनाय बुकुंनि बागै नों बख्रकनो सेस्ता खाइथों क बसे काजे आबोनि बागै जों खागोनां ताखौ जों कयनाय इ बर'दिननि दिनाव जों औ तमंना काहकनायनि बागै বিজেপি না যদি তামনাই দুই ফাইনাল যে নির্বাচন 2024 নির্বাচন যদি বিজেপি না ক্ষমতা থেকে রেখলাই মিয়া গাকাই ত্রিপুরা রাজ্যয়া ভারতবর্ষ দং সংনাই ত্রিপুরা রাজ্য দং সংনাই হিন্দুত্ববাদী নীতি ছাড়া আদর্শ লগে তংনাই ছাড়া গুবুন ধর্মनि বরক গুবুন জনগোষ্ঠীनि বরক নিনে এডিস এম্পাওয়ারমেন্ট কক সাদি কবরন অষ্টন্ত বিষ্ণু কক সাদি নিনে ত্রিপ্রাসা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ জনজাতি ধ্বংসनि জায়গা সগৈনাই 2024 যদি বিজেপি না যদি जों ক্ষমতা থেকে রেখলাই মিয়াখাই আনি মূল কক্ষায় অবশ্যই ফাইদি জাংনা তানখা বিধানসভা জাংনা তানখা উপনির্বাচন ফাইদি 2024 বিজেপি না আটকগৈ সিনি ভারতবর্ষनि গণতন্ত্র ভারতবর্ষनि সংবিধান ভারতবর্ষनि যে ধর্ম মত প্রকাশनि যে অধিকার খ্রিস্টান থং ধরকং থং বা যে কোনো ধর্মनि বরকং থং যে কোনো জনগোষ্ঠী যাতে স্বাধীনভাবে দङैमानातै अबनो माथांदारकनानि सबानो कतर खाइथों अबस्থায় अबस्থায় आनि कयमुंतङै बेबायदि Hasteni Jotto Lokorokno tongnai Khakaham TV News and Entertainment Channel no जों अबाहायके ताइबो जों खोनालायनाय दिनै बरम गोनां राधा चरनदेव ब्रह्म साइ खोनारका तामनि बागै तिप्रासा बिसिङो जोंजाल कासुगै दंखा जोंजाल खोरगै दंखा अबाहायनो तै प्रशासन रक्ते हुयापेरि नाहानानै दंमानि किन्तु आगियो नुकजा खानारगो साइमानो तिप्रासा बिसिङो तिप्रासानि आमचाइ रगबो गोबां आसोक जोंजालो नुगिया किन्तु ताबुक नुगनानै नांखा अबरंनो बो चेरि साइ खोनारका तामनि बागै हायगना क्लाइखा सारनो अकक साइ खोनार मानि बागै हायनो हाय खाकाहामते हामजाकमा याफारै जों अरनो खलबलायसिनाय खुलुमखा सार खुलुमखा हामबाय सिबाय